بسم الله الرحمن الرحيم يوم باغرز باني تقلب وجوههم في النار جوابر ولشي مخنا دي پور کی يقولون وایبا یا لیتنا ہے افسوس دی منگ لرا اطعنا اللہ کتاویداری کڑی و منگ دا اللہ و اطعنا الرسول او تابیداری کڑی و منگ دا پیغمبر وقالو ابویدی ربنا ورب زمنگا انا اطعنا سادتنا یقینا منگا تابیداری کړی وا د خپل مشرانو د خپل لیډرانو وکبراءنا او د مشرانو خپلو د عالمانو د پیرانو خپلو د شیخانو فاضلون السبیل نو خطا کړیو منگا د لارې نیغنا ربنا ورب زمنگا آتیم ضیفینی ورک دی لرا دو چند من العذاب دا عذابنا ولعنهم لانا کبیرا او لعنتو کی بدی باندی لعنت لوئی یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو لا تکونو مکی گئی کالذین پشان دا کسانو آذو موسی چه تکلیف رسول موسی علیہ السلام تا فبرأه الله مما بیزارک اللہ مما دا غسنا قالو چه ویل دی یعنی بچو ساتو اللہ تعالی مما دا غسنا قالو چه ویل دی وکان عند الله وجیها او دے پنیز دا اللہ باندے مرتبی والا یا ایو الذین آمنو و ایمان والو اتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا وقولوا ووائی قولا سدیدا ونا نرما